Good morning guys. Good morning all. Mayong buntag sa tanan. Magandang umaga sa lahat. Guys, maliwalas ang umaga guys. So ito guys, magbawas lang ako dito guys sa aking pinatubo na tanglad guys. Lemongrass. Hindi ako nakabili guys eh. Patubuin ko sana para itanim doon sa yung area doon sa kakilala ko. Hindi ako nakabili eh. So ito, buhay na sana. Ito lang muna isaho ko guys. Buhay na sana. Pero subukan kong putulin dito guys. Kasi may ugat na eh. Baka tutubo pa. So ito pwede na to guys. Pabango. Mula dito. Putulin ko lang. Okay. Ito guys. Putulin ko lang dito guys. Ito lang ay pabango guys. Dito ko lang putulin. Umubo na yung ugat eh. Ito lang isasaho guys. Ito ibalik ko. Tutubo ka to guys. Ibalik ko lang pagtanim. Baon ko lang uli guys. Baka tutubo pa. Ayan na guys. So, niligan ko lang. Ito guys. Paswerte na lang mabuhay guys. Okay. Kasuhin ko ng pangalmusal guys. Okay guys. Ito na yung tanglad guys. Kahugan dito guys sa tanglad guys. Ito yung kasahugan guys sa tanglad. Pagkapitas lang guys. Gulay pa rin guys. Mahilig sa gulay guys. Iba-ibang estilo guys. May hilaw, may lulutuin, para hindi magsawa sa gulay guys. Isahin. Guys. Ito. Yan guys aking ano ngayon guys. Okra. Kalabasa. Okay. So, kunin ko lang planggana guys. Yan ang aking almusal ngayon guys. Okay, ito na lang guys. So, uli ko na to guys. Unahin ko lang to guys. Para masalang na. Banana. Para madali maluto guys. Ito guys, kamuti. Sweet potato. Okay. Gas na guys. Wash na. Iyan din guys para mabilis maluto guys. Technique pa. Okay. Lalo natin guys. Style guys. Style sa pool. Wala ko ng tubig guys. Okay. Bawa natin guys. Kunti lang. Salang guys.
lang yung sabaw guys. Okay. Kalabasa. Tara guys. Was-was ko muna guys. Was. Ang balatan guys. Sustansya daw nasa balat. Okay guys. Okra. Kalabasa. Mga diskarte guys para lang magkaroon ng gulay. Lemongrass. Kunin ko lang yung ibang pangsaho guys. So guys. Onion. Half lang guys. Para tipid. Para bukas. So ito na guys. Ngayon gugulayin. Ito hihimayin pa guys. So guys, oh, pritong isda guys. So ilagay ko na guys. May himayin guys para kita rin yung putok, hindi mahalo. Pabango lang guys. Diskarte guys sa nasa bundok. Yan na. Pritong isda, tanglad, lemongrass, onion, yung sibuyas Bombay, puno ng sibuyas dahon guys. Salt, sabawan. Okay guys, sabawan ko na guys. Ready na guys. Himayin na naman yung mga dahon-dahon. Okay. So guys. Mas dahon guys. Para mas. Okay. Oh. Sayang. Sali ka. Hindi pa to hugas guys. Sabay na ito sila hugasan guys. Panlunggay. Ganun lang ang diskarte guys. Diskarte ko para magkaroon lang ng sabaw. Hilig sa gulay guys eh. Buong araw na to guys na pagkain ko.
Okay guys, naka-ready na guys. Tignan ko lang yung sinalang kong kamotit saging guys. Yun, luto na guys. Luto na, tuyo na yung sabaw. Luto na siya. Okay, so yung ano naman guys. Lutuan sa gulay. Yan na guys. Nandiyan na yung sibuyas, isda, tanglad. Okay, guys, tabukal na guys. Lagay ko na yung kalabasa guys para paghapok nito lagay rin yung okra. Okay guys, kulo na guys. Lagay ko na yung okra guys. Paghapok yan guys, final timpla. Okay guys, hapkok na siguro guys. Timplahan na. Tikman. Kulang sa asin guys. O matimingi. Yan natin ng konti. Ibasa yung dahon-dahon guys eh. Na. Ay. Lambot na. Dahon-dahon na guys. Yung okra guys. Hindi ko latain si magiging parang ano guys eh. Hindi ka nais-nais. Ito na guys. Buong araw na to guys. May tirada ba? Madiskarte. Diskarte is kulang sa budget. Guys, diskarte sa poor guys. Yan na. Guys, ideas poor guys. Kulo. Luto na. Okay guys, kulo na. Luto na guys, aking gulay. Utan. Utan Bisaya. Mabango siya guys kasi mas mabango siya guys. Kasi may pritong isda guys na sahog. So nakita niyo naman guys, gaano lang yung kaliit. Okay. Na guys. Oh, huwag kang matapon. Kasi wala akong makakain. Okay, guys. Pusok ang gulay guys. So, ito yung partner guys. Banana. Sweet potato. Lamin na guys. Wala na sa bawal. Okay. Guys, ang gulay guys. Ito lagi guys kinakaya sa poor guys. Laking bundok ako guys. Akala nyo laki akong syudad. Dito lang ako nang malaki ngayon sa syudad guys dahil sa natuto ako konti sa aking trabaho. Paggawa ng pustiso. Kaya nasa syudad ako ngayon. Pag di na pwede sa baho guys, uuwi din to ng bundok. So guys, ito na yun guys. Almusal. Ito guys, pang almusal. Ito, sali ng hapunan dito guys. Pananghalian, hapunan. Okay. Ito aking almusal ngayon. Okay, kain na guys.
Okay guys, so ito na aking pangalmusal guys, no? So, init pa guys, maya-maya pa ako kakain. So, next video guys, makikita nyo, kinakain ko yan. So, ako magpapaalam na guys. So, thank you very very much to all subscribers. Again, good morning all. God bless you all. Thank you. Bye-bye.